नमस्कार मु आपन आस्ट्रोलॉजर गुंडे सतपति ए वीडियो रे हम डिस्कस करिवा आपनकर मे 2026 आपन केमती रहिबा आपन भाग्यफल केमती आपन राशि फल रहिबो 12टी राशि विषय रे हम डिस्कस करिवा कि केमती आपनकर जीवन रे एई मास बा एई मास रे कोन कोन आपन प्रभाव आसीबो एवं ताको आपन कोन रेमेडी करिवे जो द्वारा कि आपन मासटी आपन हिसाब रे जीवो। विशेष करके ए मास देखंतु एथरे प्रायतः सूर्यंक मंगलंक बुधंक शुक्रंक गोचर होची। विशेष कर सूर्यंक गोचर आपनक मे 15 तारिख सूर्य देव आपनकर मेष राशि रो आपन वृष राशि को गमन करिवे। सेही भली आपनक मे 11 तारिख रे आपनक मंगल विशेष करके मीन राशि रो मेष राशि को आपनकर प्रवेश करिवे एवं बुध आपनकर मे 15 तारिख वृष राशि मेष राशि वृष राशि को आप गमन करेंगे और शुक्र आप मे 14 तारिख आपणकर मिथुन राशि को प्रवेश करेंगे। तो विशेष करके सब राशि आपणकर जो चेंजेस होची चेंज आप गोटे राशि ग्रह मैंने जाऊँच तो ये हिसाब से आपणकर राशि फल भी बहुत सारा चेंजेस आसो। ता सहित आप देखिए कि आपणकर जो बृहस्पति चलन पाखापाखि जून 2 रे ही हेबो। तो जून मास सारा आपनक जो बृहस्पति रहिबे मिथुन राशि रहिबे। शनिदेव आपनक मीन राशि रे पूरा पूरी वर्ष सारा रहिबे एवं आमे देखिबा आपनकर केमती राशि फल आपनकर राशि वाइज आसीबो। मेष राशि देखिबा मेष राशि आपनक मे 2026 केमती कटिबो। विशेष करके मेष राशि को पई वर्तमान देखो आप शनि 7.5 आप प्रथम फेज रे चली। तो विशेष करके मन में बहुत सारा आप टेंशन मन भर बहुत आंदोलित हवा कौन जिनस को लेकिन भाविकी आप बहुत टेंशन हवा सब तो आप जीवन में चली। तथापि जदि आम मे 2026 को देखा तो विशेष कर देखु मंगल देव आपणकर मे 15 मे 11 आपणकर राशि को प्रवेश करेंगे। तेणु यही समय आप देखिए कि आपन को जो कॉन्फिडेंस नथिला से कॉन्फिडेंस आपन को प्रथम आसीबो बा किछि आपन जो कॉन्फिडेंस लूज थला सेटा आपन करि परिबे। विशेष करके आपन को शक्तिशाली फील हेबा सक्रिय एवं आत्मविश्वास बढ़िबा ए सब जिंस आपन को देखा देबो। वर्क स्फीयर रे मध्ये देखिबे कि आपन को नूतन रेस्पोंसिबिलिटी मिलुची एवं ताको आपन ठीक भाबरे करि पारुछंती ए सब जिंस आपन को रहिबो। एवं चाकरी देखिए आपंकर पदोन्नति हेबा बा नूतन दायित्व आपको मिलवा एवं कार्य क्षेत्र में देखिए आपन को प्रशंसा मिलवा एवं कौन दायित्व को नापी प्रथम आपन को खोजा ए सब जिन हम व्यवसायी जो मैंने अच्छा व्यवसाय आपन को भल फल मिल भल रिजल्ट पाइबे। आप नूतन कौन चुक्ति आप नूतन कौन ऑर्डर कर न्यू इन्वेस्टमेंट आपसरे होबार संभावना अच्छी ग्राहकों संख्या बढ़िबा एवं बिजनेस को विस्तार करबा बा आपन एक्सपांड करबा ए सब जिंस आपन बिजनेस रे मध्ये पाइबे। जदि प्रेम परिवार देखिबा तो विशेष करके एथरे परिवार रे आपन को सुख शांति बढ़िबो किंतु द्वितीयार्धरे किछि किछि आपन को मतभेद हेबा। प्रथमार्धरे तो आपन को किछि किछि चिंता आसीबो किंतु द्वितीयार्धरे आपन देखिबे कि आपनकर किछि टेंशन आपन को आसुची किंतु जदि योजना करिके आपन कोन जिंस करिया पय चाहउचंती योजना आपन सफलता पाई परिबे। मे 15 परे विशेष करके आपणकर जो मतभेद किसी रहिबो से सब आपन टिके कथबार्ता सुधार करके आपन आनिबे ताहले सेतिर आपन भल फल मिलिबो। जो माने अविवाहित अछंती बा नुआ प्रस्ताव खोजुचंती बा नुआ प्रस्ताव रे आपनकर कोनोसी वार्तालाप चलीची तो एई समय मध्ये आपन को भल भल आपन को रिजल्ट आसीबो बा सेतिर आपन पॉजिटिव रिजल्ट पाई परिबे। शिक्षा और जदि आम फाइनान्स कथा देखा अर्थ कथा देखा तो विशेष करके प्रतियोगितामूलक एग्जाम जो मैंने प्रिपेयर्ड होती पढ़ापढ़े जो मैंने लिप्त अच्छा कि समय बहुत भल जीव आपड़ पढ़ारे भल करेंगे एवं सफलता आपन को पढ़ा क्षेत्र में चाकरी क्षेत्र जो मैंने आशायी अच्छा भल रहिबो। मासर जो प्रथमार्थ 15 मे 15 पर्यंत देखिए कि आपन को कौन सी कारण किसी कौन सी एग्जाम रिजल्ट हो बा एग्जाम पे हो अपन निहाती बहुत टेंशन रहिबे किंतु जो मे 15 परे विशेष करके आपन जो योजना करछंदी बा जहां भी आपन को रिजल्ट थिला सेतरे आपन को भल सफलता आसीबो। एवं मे 15 परे आपन देखिबे कि जदि फाइनान्स कथा देखिबा मे 15 परे आपन को हठात फाइनान्स बा आपन एक्सपेंडिचर बढ़ी जिबा। विशेष करके वर्तमान समय रे आपन देखिबे कि आपन को एक्सपेंडिचर बहुत होची किंतु आपन चाहउचंती ताको रोकिया पे किंतु रोकी परनांती। विशेष करके आपन
जो एक्सपेंडिचर करने पे चाहूँगी आप चाहूना एक्सपेंडिचर करने किंतु एमती भाव में आपको परिस्थिति आसूची कि आपको लगुच कि हाँ एक्सपेंडिचरटा यथार्थता अच्छी वर्तमान समय किंतु एक्सपेंडिचर आप बढ़ी चलती तेणु वर्तमान शनिदेव भी आपंकर जो द्वादश भाव में अच्छा आपन को केमती भाव खर्च को ठीक रखा इन्वेस्टमेंट उपर अत्यधिक ध्यान देवा एवं एक्सपेंडिचर को आप केमती मिनिमम को आने से विषय आप शिक्षा देवाई आसी एवं से समय आपड़ जदि भल भाव प्लानिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको भल जो सफलता आसब स्वास्थ्य कथा देखिए स्वास्थ्य आपंक ए मसरे भल किंतु प्रायतः देखिए अजथा आपण क्रोध होगा चिड़चिड़ापन देखादेवा एवं छोट कथा को लेकिन रागी जावा मन भितर अनेक आपण को प्रश्न आंदोलित करवा एसबू जिनस आपण को लगी हेडेक बा माइग्रेन टाइप ऑफ इश्यू आसो जो मैंने बीपी समस्या बीपी समस्या आपको जब अच्छी ताहले बीपी समस्या किसी ना कि आपन को ए मासरे असुविधा आसबार समस्या अच्छी तो विशेष करके आप जो मैंने बीपी अच्छी ब्लड प्रेशर इश्यू अच्छी तो आप बीपी को कंट्रोल रखु राग उपर नियंत्रण रखु अत्यधिक जब राग होता मेडिटेशन करवा कि भल म्यूजिक शुणा ये सब आप बहुत भल हम आपण भितर बाह्य आत्मविश्वास तो अच्छी किंतु मन भितर बहुत जिनस आंदोलित होती कि मुझे करी कौन करी मन भितर गोटे खालीपन रहा अशांति है ये सब जिन आप लगी प्रायतः मास सारा लगी तेणु ये सब समय आप ठीक भाव में आप हेल्थ कन्सियस है ठीक आपणकर मेडिसिन बा स्वास्थ्य परीक्षा करातु एवं यही समय आप जो योगा बा मेडिटेशन करवा बा आपणकर वॉकिंग करवा ये मासरे आपन को जिम प्रैक्टिस करने स्टार्ट करवा जिमिंग करवा प्रथम आप स्टार्ट करेंगे तो ये मासरे आपन को जिम रे ही बहुत भल रिजल्ट आसो जो मानसिक आपन प्रॉब्लम अच्छी मानसिक टेंशन अच्छी से आपको किसी मात्रा जस्ट रिलैक्स मिल एवं छोट छोट यात्रा आप से छोट छोट यात्रा आपको लाभ मिल बट ट्राभेल आपंकर मसरे किसीटा कौन जगह को प्लानिंग करपारती जावाई कि हठात आप कौन से गोटे ट्राभेल प्लान पलि आसो जो कि आप ट्राभेल करने पसंद करेंगे तेणु मैं आशा आपंक मिक्स रिजल्ट अच्छी यही मसरे आपंक जदि किसी असुविधा होची तो आप निहाती भाव में मंदिर दर्शन करूँ मेडिटेशन करूँ योगा करूँ जदि आप चाहती आप जातकर डिटेल डिस्क्रिप्शन पाई आप जातकर फुली एनालिसिस करने कि आप जीवन डायरेक्शन कौन क्वेश्चन आंसर चाहती तो स्क्रीन में दिया नंबर व्हाट्सएप करेंगे कि डिस्क्रिप्शन दिया नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे पर्सनल आपंकर पेड कंसल्टेशन पाई धन्यवाद। वृष राशि आपको केमती कटिबो मे 2026 आपणकर राशि अनुसार तो विशेष कर देखो कर्म और व्यवसाय देखा कर्म क्षेत्र देखिए मासटी आपण पूरा पूरी प्रथमार्ध देखा आपण मे 15 पर्यंत देखा तो विशेष करके आपण को जो मोनोटोनस वर्क आपला बोर वर्क थिला जो काम आप परिचालित से काम ही कर तो विशेष कर आप बोर फिल करते फास्ट हाफ रे एवं एथिरे आपणकर काम स्थिर रोन चेंजेस आपको फास्ट हाफ रे आसब ना विशेष कौन परिवर्तन हम ना जो द्वारा कि आपको बहुत फिल हम कि गोटे अन्य को कम खोजापी चाहिए अन्य किसी करने कि आप मन इंटरेस्ट आसो किंतु प्रायतः कम सेमती स्थिर मे 15 पर जेहेतु आप सूर्यदेव आपंकर चंद्र लग्न को पलि आसबे आपंकर लग्न भाव को आसबे तो विशेष करके ये समय आप देखिए कि आप पदमर्यादा बढ़ आत्मविश्वास आपको बढ़ एवं ए समय आपण कौन सेवा क्षेत्र में नियुक्ति हेबे सब जिन रही क्षेत्र में आप देखिए कि आपण को प्रायतः जो टेंशन बा चाप बा नुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी आसो जो द्वारा कि आपको टिके न्यू वर्क प्लेस रे टिके आपको कंजेस्टेड फील करेंगे से आपको भल लगे ना आपको बोर्ड माने जो मानसिक चाप मानसिक चाप आपको देखादेव एवं द्वितीय आप चाहिए ताहले आपण को नूतन व्यवसाय रिलेटेड जदि आप किसी चाहते करने नूतन कौन व्यवसाय रिलेटेड फील्ड अच्छी जो कि आप चाहते कि मोर नुआ व्यवसाय हो नुआ कौन से अपॉर्चुनिटी खोजते तो व्यवसाय क्षेत्र में आपंकर नुआ जिनस यही मसरे हेबा भाया नहीं नुआ जिनस आप चाहिए किंतु ताहा आपंक एते शुभंकर हम नहीं तो विशेष करके व्यवसायिक भल नुह नूतन कौन प्रकार
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅଧା ଅଧା ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ বা ନିଜକୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଦେବ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରେମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ଚାଲିବ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ ବା ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦେଖିବେ କି ମେ 15 ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପରିବାରଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ହେବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବା ବା ମନମୋଟାଉ ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବା ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ବା କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ କିଛି ଆସିବା କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟେନସନ୍ ଫିଲ୍ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ବିଶେଷ କରିକି ଆୟ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ରହିବ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମଧ୍ୟ ହେବ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଆମେ ମେ 15ଠୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେ 15ଠୁ ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି ଅଟକି ଥିବା ଧନ ଅଛି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଧନ ଆସିବାର ଯୋଗ ଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମେ 15 ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସଞ୍ଚୟକୁ କେମିତି ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରିକି ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଖି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ମେ 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ବା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବା ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ପ୍ରେସର ବା ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଚାପ ହେତୁ ଆପଣ ଶରୀରରେ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟିକ୍ ହେବା ଥକାନି ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ଅଟକିଥିଲେ ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶ ଯିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ବିଶେଷ କରିକି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ମିକ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ମିଶ୍ରିତ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ पेड कंसल्टेशन आप चाहते तो डायरेक्टली आम सहित कंटाक्ट करेंगे धन्यवाद एवं देखिए आपन मिथुन राशि तो मिथुन राशि मे 2026 आपंप विशेष करके आम कर्म व्यवसाय देखा तो विशेषकर जब आपंकर यही मसरे पूर्व मसरे कौन कम अटकी जाता तो यही मसरे आप से कम पूर्ण हो कौन अटकी कम आप पूर्ण करेंगे व्यवसाय रे आप नूतन निवेश करेंगे व्यवसाय को आप एक्सटेंड करने चाहूले एक्सटेंड करेंगे व्यवसाय आप देखिए कि आपको भल रिजल्ट यही मसरे आसो कौन नुआ प्रोजेक्ट करने आपण अपॉर्चुनिटी आसीबो एवं ताहा मध्ये आपन पई लाभप्रद हबो एवं भलो रिजल्ट आपन सेत्रु पाई परिबे किंतु आपन मन रखंतु कि जो काम भी आपन करूछंती गोटे पर गोटे काम करंतु एका थरे सब काम गुडा को धरि कि सब ताकू अधा अधा करके छाड़ी देबा ए सब आपन पई भलो हबो नाही विशेष करके आपन जे कोन से काम करूछंती से काम को गोटे काम सारी सारला परे
ଅନ୍ୟ ଏକ କାମ କରନ୍ତୁ। ତ ବିଶେଷ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଯଦି ହେଇଯିବେ କି ମୋତେ ସବୁ କାମ ଏକାଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ କାମ ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବା ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭଲ ହେବ। ବା ଆପଣ ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ଦେଖିବେ କି ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ମାସରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହଉ, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଯଦି ପରିବାର କଥା ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଦେଖିବା, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ବା ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ନିଜ ସହିତ ବା କିଛି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ। ବା ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବେ, ହାପି ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ ଆପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବା ମେ 15 ପରେ ଦେଖିବେ କି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତଭେଦ ହେବା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ତର୍କ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାରେ କେହି ଯେମିତି ଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ହଉ ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ତ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁକି ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁକି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା, ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗବେଷଣା ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆୟ କଥା ଦେଖିବା, ଆୟର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଆସିବ ବା ନୂଆ ହିସାବ ବା ନୂଆ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରହିବ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଅଟକି ଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମେ 15 ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଏବଂ କିଛି କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ିଯିବା, କିଛି ଅର୍ଥ ହାନି ହେବା, ମନି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମେ 15 ପରେ ବା ମେ 11 ପରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ମେ 11 ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନ ଜାଗା, ଭୂମି ବା ଘର ଏସବୁ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବା ସିଫ୍ଟେଡ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ପୁରୁଣା ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆରାମ କରିବା, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ବା କୌଣସି ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ୍ ପରଚେସ୍ କରିବା, କ୍ଲୋଥିଂ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେବ, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବ। ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବା, ଭୂମି ସହିତ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସରେ କ୍ରୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ଜାଗା ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମେ 15 ପରେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ସପିଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କୌଣସି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଜୁଏଲେରୀ ଆପଣ ଯଦି ଥିଲା, ତ ଜୁଏଲେରୀ କିଣିବା ବା ଗୋଲ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିବ। ତ ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ୍ ବି ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏ ମାସ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ। ଏବଂ କିଛି କିଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ 90% ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ମାସ କଟିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ
ପୂଜା अर्चना କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାତକର ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଥିବା ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡିରେକ୍ସନ ଆପଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।